सरफराज बख्श जज से मुखातिब होते हुए बोला, मैं दूसरे गवाह को कटहरे में बुलाने की इजाज़त चाहूँगा। इस गवाह को तलाश करने में मुझे बेहद दुश्वारी का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार मैं कामयाब हो ही गया। मेरी मोकला सीमा तबस्सुम ने गुज़श्ता रोज़ के बयान के बाद बताया था कि चंद फौजियों ने इन्हें डिफेंस से निकालने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया। मैं इनमें से एक को कटहरे में बुलाना चाहूँगा। फौजी का नाम अली अहमद है और इसका ताल्लुक करीबी शामी से। तमाशबीनों की पिछली रो में से एक लंबा रंगा फौजी उठकर कटहरे में आ गया। इसका रंग सांवला और चेहरे के नकूश करह थे। वो सादा लिबास में मलबूस था। सरफराज बख्श ने इसके हाथ से पूछा, क्या तुम सीमा तबस्सुम को जानते हो? इसने इस बात में सर हिला दिया। 3 जनवरी की सुबह 8 बजे क्या हुआ था, ये सब कुछ तफसील के साथ बयान करो। अली अहमद बोला, 3 जनवरी की सुबह 8 बजे सीमा तबस्सुम मुझे सड़क पर बदहवासी करने में भागती हुई मिली। इसकी हालत नागुफ्ता में थी और बहुत हिरासा दिखाई दे रही थी। मैंने और मेरे साथियों ने जब परेशानी की वजह दरियाफ्त की तो इसने हमें बताया कि इसे जान का खतरा लायक है। फिर वो निडाल होकर सड़क के किनारे बैठ गई। हमने इसकी हालत देखते हुए इसे अस्पताल दाखिल करा दिया और 2 आदमियों की ड्यूटी भी गेट पर लगा दी ताकि इसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया जा सके। सरफराज बख्श ने पूछा, वो कितने दिन अस्पताल में एडमिट रही और क्या तुमने इस शख्स का नाम बताया जो इसकी जान का दुश्मन बना हुआ था? फौजी ने इनकार में सर हिलाया, नहीं, ताहम कोई साहब हैसियत ही शख्स था, क्योंकि हमने निगरानी के दौरान चंद मशकूक अफराद को अस्पताल के गिर्द मंडलाते हुए देखा। उन्होंने मालूमाती काउंटर पर जाकर सीमा के मुतल्लिक मालूमात हासिल करने की कोशिश भी की। हमने जब उनसे पूछा कि वो मालूमात क्यों हासिल कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि वो सीमा के मुस्तकिल कस्टमर है और हाल अहवाल मालूम करने के लिए अस्पताल आए हैं। फिर वो वार्ड की तरफ गए और अस्पताल के गेट से फरार हो गए। सरफराज बख्श ने इस बात में सर हिलाते हुए जज से मुखातिब होकर कहा, अली अहमद के बयान से आपको बखूबी मालूम हो गया होगा कि मेरी मोकला की जान को खतरा लायक है कि इसमें किसी का नाम मंजर आम पर नहीं आ सका। ताहम मैं इसे जल्द मंजर आम पर ले आऊँगा। आप फौरी तौर पर मेरी मोकला को सिक्योरिटी फराहम कीजिए। फाजिल अहमद अपनी जगह से उठते हुए तंज़िया लहजे में बोला, मेरे फाजिल दोस्त को बहुत देर बाद अपनी मोकला की जान को खतरे में होने का ख्याल आया। बहरहाल देर आमद दुरुस्त आमद, मेरे ख्याल में अली अहमद का बयान फजूल है। मुझे इस पर भी शक है कि इसका ताल्लुक फौज से है। मैं मालूमात कराऊंगा। सरफराज बख्श मुस्कुराते हुए बोला, आपकी दखलंदाजी मुझे नागवार नहीं गुजरी। तहम अली अहमद पर शक करने की बात बच्चेगाना है। इसकी शनाख्त से मुतल्लिक कागजात मेरे पास मौजूद है और अली अहमद का बयान फजूल है या नहीं इसका फैसला जज साहब करेंगे। इसने अली अहमद के कागजात जज के हवाले किए। जज ने इनका मुआयना किया। फिर सरफराज बख्श से मुखातिब होते हुए बोला, आपको कागजात बयान शुरू होने से कबल ही मेरे हवाले कर देना चाहिए थे। ये आपकी गलती है और अली अहमद के बयान के मुतल्लिक चंद बातचीत बाद में होगी। अब मुखालिफ वकील अगर कुछ पूछना चाहे तो कटहरे की तरफ आ जाए। फाजिल अहमद उठकर कटहरे में आ गया और फिर जज से मुखातिब होते हुए बोला, जिस तरह गुज़श्ता रोज़ तहकीकात करते हुए मेरे फाजिल दोस्त अली अहमद को ढूंढ निकाला था, इसी तरह मैंने भी सीमा तबस्सुम के मुतालिक कुछ मालूमात की तो हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आए। आपको ये जानकर हैरत का शदीद झटका लगेगा कि सीमा तबस्सुम चंद साल कबल बाजार हुस्न में सफ़े अव्वल की तवाइफ रह चुकी है। मुझे शक पहले से भी था, लेकिन इस शक को यकीन में बदलने के लिए कुछ वक्त चाहिए था जो मेरे पास नहीं था। ताहम मैंने आज का दिन बाजार हुस्न में गुजारा और मुझे सीमा के मुतालिक बहुत कुछ मालूम हुआ। इसलिए मैं दरखास्त करता हूँ कि वो खुद कटहरे में आ जाए। सीमा को मालूम था कि देर सवेर ये हकीकत मंजर आम पर आ ही जाएगी। इस वजह से वो मुकदमा दायर नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुकदमा दायर न करने की सूरत में से अपनी जान से हाथ धोना पड़ती और इस वक्त पुलिस भी इसका साथ न देती। वोट कर कटहरे में आ गई। फाजिल अहमद ने तंजिया निगाहों से इसके सरापा का इजाज़ा लेते हुए पूछा, अब सच सच बताओ कि इस खूबसूरत जिस्म को तुमने कितनी दफ़ा दांव पर लगाया है और कितनी दफ़ा इसका सौदा किया? सरफराज बख्श अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोला, मुझे मुखालिफ वकील के तर्ज तहातुब पर एतराज़ है। वो मेरी मोकला की ज़ातियात पर उंगली नहीं उठा सकता। मेहरबानी करके इस मौजू को तब्दील किया जाए। जज ने कहा, आपके एतराज़ को मुस्तरद किया जाता है। ज़ातियात पर बातचीत के बाद ही मामला खुलकर सामने आता है। ताहम जो इल्ज़ाम लगाया जाए उसका सबूत होना ज़रूरी है। सरफराज बख्श वापस अपनी जगह पर बैठ गया। फाजिल अहमद ने सीमा से पूछा, तो चंद साल कबल आप बाजार हुस्न की मकबूल तरीन तवाइफ थी, इस हकीकत में सच्चाई है या नहीं? खुलकर बताइए। सीमा ने बेचारगी के आलम में सरफराज बख्श की तरफ देखा, फिर ठंडी सांस भरते हुए जवाब दिया, कुछ अर्सा कबल नहीं, ये 15 साल पुरानी बात है। मेरी उम्र इस वक्त बमुश्किल 17-18 साल थी। माँ बाप की वफात के बाद मुझे मजबूरन इस पेशे को इख्तियार करना पड़ा। मेरे पास नौकरी नहीं थी, घर बार भी नहीं था, लेकिन हुस्न की दौलत से मारा माल थी। भूख ने मुझे मजबूर किया तो मैं बाजार हुस्न जाने का फैसला किया। ताहम मेरे दिल में मिलाल था और ज़मीर मुझे ताने दे रहा था, लेकिन जैसे ही मेरे हालात कुछ बेहतर हुए मैंने इस पेशे को तर्क कर दिया और नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। इस वक्त तक मेरे माथे पर कलंक का टीका लग चुका था, इसलिए नौकरी नहीं मिली और मैंने आखिरकार बुटीक खोली। फाजिल अहमद ने जज की जानब देखते हुए कहा, पॉइंट को नोट किया जाए। एक तवाइफ कमोबेश 10 साल अपना जिस्म धड़ल्ले से फरोख्त करती रही और उसे एतराज़ नहीं था, लेकिन मेरे मुवक्किल के हाथ लगाने या ना लगाने पर इसने अपना मुकदमा दायर कर दिया। आखिर क्यों? एक तवाइफ को यकलख्त अपनी इज्जत का ख्याल क्यों आ गया? क्या इसके पीछे कोई सौदेबाजी हुई या फिर इसने सब अपने मफाद के लिए किया? कुछ तो वजह है। वो चंद मिनटों के लिए चुप हुआ, फिर गंभीर लहजे में बोला, फिर जब कुछ तहकीक के बाद
اس کی وجہ حقیقت میں سامنے آئی جب مجھے میرے موکل کی زبانی معلوم ہوا کہ چند سال قبل اس کی تو میں سرفراز بخش کے ساتھ ہوئی تھی اور اس کی انبن آج بھی جاری ساری ہے۔ سرفراز بخش اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، تو پھر تمہارے موکل نے یقیناً تمہیں انبن کی وجہ بھی بتائی ہوگی، اور اگر نہیں بتائی تو میں بتا دیتا ہوں۔ اس نے مجھے رشوت دینے کی کوشش کی تھی، میں نے انکار کیا تو دھمکی پر اترا، بات آگے بڑھی، کچھ تلخ کلامی ہوئی، اس تلخ کلامی کے بعد میں نے اس کے ساتھ سلام دعا بند کر دی۔ فاضل احمد سرد لہجے میں بولا، اور بعد میں تم نے شیخ داؤد سے بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا۔ سیما تبسم نے اس منصوبے میں اہم کردار ادا کیا۔ سرفراز بخش بات درمیان سے کاٹتے ہوئے غصیلے لہجے میں بولا، تم پھر تہمت لگانے کی بجائے عدالت کے سامنے ثبوت پیش کرو، ورنہ میں تمہارے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ کروں گا۔ فاضل احمد نے جواب دیا، مجھے ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم دونوں کے درمیان عداوت کی فضا آج بھی قائم ہے۔ اس عداوت نے وقت گزرنے کے ساتھ دشمنی کی صورت اختیار کر لی ہے اور تم اوچھے حد کنڈے استعمال کرنے پر اتر آئے ہو۔ سرفراز بخش جج کی جانب دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں بولا، مخالف وکیل مقدمے کو مدعے سے ہٹا کر عدالت کا وقت ضائع کر رہا ہے، ثبوت کے بغیر اس کا دعویٰ بے معنی ہے، مہربانی کر کے اس کا دعویٰ کو رد کیا جائے اور مقدمے کو صحیح روپ پر بٹھانے کی تنبیہ کی جائے۔ جج نے تفہیمی نظروں سے فاضل علی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کے پاس اس درمیانی عداوت کا کوئی ثبوت موجود ہے؟ اگر نہیں تو ان خطوط پر چلنے والی بحث کو تبدیل کیا جائے۔ عدالت ثبوت کے بغیر بحث و مباحثے کو فضول سمجھتی ہے۔ فاضل احمد غصیلے لہجے میں بولا، تو پھر اس کے علاوہ مجھے سیما تبسم سے اور کچھ نہیں پوچھنا، آپ واپس اپنی جگہ پر جا سکتی ہیں۔ جج میز پر ہتھوڑی مارتے ہوئے بولا، اگلی پیشی صبح 11 بجے ہوگی، امید کرتا ہوں آپ دونوں ایک دوسرے پر تہمت لگانے کی بجائے مقدمے پر توجہ دیں گے۔ وہ اٹھ کر بغلی کمرے کی طرف چلا گیا۔ اگلے دن 10 جنوری وقت 11 بجے عدالت میں سیکورٹی اہلکاروں کی بھرمار تھی۔ آج کی پیشی میں شیخ داؤد کی آمد متوقع تھی، تاہم سیکورٹی کو سرفراز بخش کی درخواست پر بلایا گیا تھا۔ اس کے مطابق دوران پیشی غیر متوقع حالات کا خدشہ لاحق ہو سکتا تھا۔ فاضل احمد نے سیکورٹی کی صورتحال کو تشویش بھری نگاہوں سے دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ 11 بجے قریب شیخ داؤد اپنے اہلکاروں کے ساتھ برآمد ہوا۔ سیکورٹی اہلکاروں کی تعداد اور بڑھ گئی، تماش بینوں کو عدالت سے باہر نکال دیا گیا۔ جج کے کرسی پر بیٹھنے کے بعد سرفراز بخش اٹھ کر سامنے آ گیا، پھر اجازت طلب نگاہوں سے جج کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں پیشی کا آغاز شیخ صاحب کو کٹہرے بلا کر کرنا چاہوں گا۔ مجھے پچھلی 2 پیشیوں میں ان کی کمی بہت شدت کے ساتھ محسوس ہوئی، مقدمے کو آگے بڑھانے میں کچھ دقت پیش آئی، اس لیے میرے خیال میں ان کی آمد سے مقدمے پر اثر اثر پڑے گا۔ جج نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اجازت دے دی اور شیخ صاحب اٹھ کر کٹہرے میں آ گئے۔ ان کی عمر 50 سے کچھ اوپر تھی، سر پر بال کم، جسم فربی مائل اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی، ہونٹوں کے اوپر گھنی مونچھیں تھی جنہیں مہنگے کلر سے رنگا گیا تھا، اور سفید رنگ کے کرتا شلوار میں ملبوس تھے۔ ان کے سیدھے ہاتھ میں ایک قیمتی گھڑی اور الٹے ہاتھ میں موبائل فون تھا۔ سرفراز بخش ان سے مخاطب ہوتے ہوئے نرم لہجے میں پہلا سوال کرنے لگا، کیا آپ سیما تبسم کو جانتے ہیں؟ شیخ نے انکار میں سر ہلایا، لیکن ان کا کہنا ہے آپ نے نہ صرف انہیں حبس سے بے جان رکھا بلکہ ذاتی کا نشانہ بھی بنایا۔ شیخ صاحب نے جواب دیا، اس طرح کا الزام کوئی بھی کسی بھی صاحب حیثیت پر لگا سکتا ہے، اس کا یہ تو مطلب نہیں ہوتا کہ حقیقت بھی یہی ہو۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کر دیں، میں جواب دوں گا۔ سرفراز بخش نے دوسرا سوال پوچھا، آپ مسلمان ہیں؟ عدالت کے کمرے میں یکلخت خاموشی طاری ہو گئی۔ جج بھی حیرت بھری نگاہوں سے سرفراز بخش کو دیکھ رہا تھا، پھر سرگوشیوں کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ اس غیر متوقع سوال پر شیخ داؤد کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے، تاہم حمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، تاہم مجھے آپ کے سوال پوچھنے پر حیرت ہے۔ سرفراز بخش نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تو پھر کلمہ سنا دیجیے۔ معاملہ فاضل احمد کی برداشت سے باہر ہو گیا اور وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، میں اعتراض کرتا ہوں جج صاحب، قابل وکیل کا سوال معیوب ہے، اسے اپنے سوال پر نظر ثانی کرنے کے بعد کیس کے متعلق پوچھ گچھ کرنی چاہیے۔ جج میز پر ہتھوڑی مارتے ہوئے بولا، میں ایک دفعہ پھر تنبیہ کرتا ہوں، سوال وہی پوچھے جائے جن کا تعلق براہ راست کیس سے ہوتا ہے، کسی پر کیچڑ اچھالنا اور اس کی توہین کرنا خلاف عدالت ہے، مہربانی کر کے اپنا موضوع تبدیل کر لیجیے۔ سرفراز بخش سنجیدہ لہجے میں بولا، میرے سوال کا تعلق کیس سے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں موضوع تبدیل کیے دیتا ہوں۔ وہ شیخ داؤد کی طرف مڑتے ہوئے بولا، تو آپ سیما تبسم کو نہیں جانتے اور آپ کے وکیل کے مطابق 1 جنوری صبح 11 سے 12 بجے کے درمیان وہ آپ کی کوٹھی میں نہیں آئی۔ شیخ داؤد نے اس بات میں سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں آپ زیادہ الجھن اور پریشانی دکھائی دے رہی تھی۔ سرفراز بخش دوبارہ ہم کلام ہوا، آپ کی کوٹھی پر لگے CCTV کیمرے کی رپورٹ میں 1 جنوری کی تمام میموری واش کر دی گئی ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ کچھ ایسی صورتحال سے واسطہ مجھے ڈیفینس کے سیکورٹی روم میں بیٹھے کلرک کی رپورٹ سے بھی بڑا۔ مسز عباسی کے CCTV کیمرے نے بھی 1 جنوری کی مووی بنانے سے انکار کر دیا۔ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ کہیں یہ سب آپ کے کہنے پر تو نہیں کیا گیا؟ آخرکار آپ اسمبلی کے ممبر بننے والے ہیں اور آپ کے پاس دولت کی بھی کمی نہیں، آپ رقم دے کر سب کو بخوبی خرید سکتے ہیں۔ فاضل احمد اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے بولا، میرے موکل پر الزام تراشی سے پہلے عدالت کے سامنے ثبوت پیش کیجیے اور اپنے وقت کے علاوہ عدالت کے وقت کا بھی ضیاع نہ کیجیے۔ سرفراز بخش بولا، تو ٹھیک ہے، میں مقدمے کے پہلے گواہ کو کٹہرے میں بلاتا ہوں، تاہم شیخ صاحب کو کچھ دیر اور کٹہرے میں کھڑا ہونا ہوگا، گواہ سے سوال ان کی موجودگی میں ہوں گے۔ وہ حاضرین کی طرف مڑتے ہوئے بولا، اگر زاہد رفیق موجود ہے تو کٹہرے میں آ جائے، میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ شیخ صاحب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مجمع کے درمیان سے ایک کمزور سا شخص اٹھ کر کٹہرے میں آ گیا، اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ہیں۔ سرفراز بخش نے جج کو بتایا کہ زاہد رفیق کا تعلق شیخ صاحب کی کوٹھی میں واقع کنٹرول روم سے ہے، یہ CCTV کیمرے کی فوٹیج کو کمپیوٹر میں محفوظ کرتا ہے، میں اس سے صرف ایک سوال پوچھوں گا، تب شاید کیس کی نوعیت تبدیل ہو جائے۔ تو پھر میں سوالوں کی ابتدا کرتا ہوں۔ میرا پہلا سوال زاہد رفیق احمد سے یہ ہے
کہ 1 जनवरी की सुबह 11 बजे के करीब मिस सीमा तबस्सुम कोठी में आई थी। इसकी आमद के मुतालिक रिपोर्ट कंट्रोल रूम के कंप्यूटर में मौजूद है या नहीं। जाहिद ने कनखियों से शेख साहब की जानिब देखते हुए इनकार में सर हिलाया। सरफराज बख्श दोबारा बोला, लेकिन मेरे ख्याल में मुकदमे का आगाज होने से चंद दिन पहले तक फुटेज कंप्यूटर में मौजूद, इसे बाद में डिलीट कर दिया गया। क्या तुम बताओगे कि ऐसा किसके कहने पर किया गया? तुम्हें खौफजदा होने की कतई जरूरत नहीं, मैंने सिक्योरिटी का इंतजाम पहले ही कर लिया है। जाहिद ने निगाहें झुकाते हुए जवाब दिया, मुझे उस दिन की फुटेज को डिलीट करने के अहकामात कोठी के अंदर से मौसूल हुए। आप जानते हैं एक वर्कर की हैसियत क्या होती है, हम तो सिर्फ हुक्म के पाबंद होते हैं, इसलिए मैंने फुटेज को डिलीट कर दिया। अहकामात भेजने वाले का नाम खुलकर बयान करो, तुम्हें हिचकिचाने की जरूरत नहीं, यहाँ कुछ ही देर में काया पलटने वाली है। जाहिद ने बताया, मुझे शेख साहब की जानिब से अहकामात मौसूल हुए थे, मैं इनके खिलाफ कभी बयान ना देता अगर मुझे इनकी हकीकत के मुतालिक मालूम ना हो जाता। सरफराज बख्श बोला, तुम वापस जा सकते हो, मुझे इसके सिवा तुमसे कुछ भी नहीं पूछना। जाहिद रफीक खामता खामता कटहरे से निकलकर हाज़रीन अदालत के दरमियान जा बैठा और सरफराज बख्श ने जैसे माथे में कहा, मेरा अगला गवाह शेख साहब का खास आदमी मिर्जा इसहाक बेग है, मैं इसे कटहरे में लाना चाहता हूँ। ये केस का आखिरी गवाह है, इसके बाद शायद किसी गवाह की जरूरत न पड़े, ताहम चंद हकायक फिर भी बाकी रह जाएंगे जिन पर से मैं पर्दा मिर्जा साहब के कटहरे से जाने के बाद में उठाऊंगा। लोगों के हजूम में से इसहाक बेग निकलकर कटहरे में आ गया। इसकी आंखों में दबीर शीशों वाली ऐनक लगी हुई थी और चेहरे पर मुझसे दाढ़ी थी, का दरमियाना और शख्सियत बावकार थी। सरफराज बख्श ने हाज़रीन की जानिब देखते हुए बताया, शेख साहब के दस्त और रास्त होने की वजह से कानूनी और गैर कानूनी सब काम मिर्जा साहब की ज़ेर निगरानी होते हैं, लेकिन काया पलटने के बाद इन्होंने जो इंकशाफात किए हैं इन्हें सुनकर मैं भी मुतहय्यर सा रह गया। इन इंकशाफात पर मिर्जा साहब के बयान के बाद ही बात करूंगा। इस वक्त आप इनकी ज़बानी शेख साहब का मजीद कारनामा सुन लीजिए। तो मिर्जा साहब 1 जनवरी की सुबह 11 से 12 बजे के दरमियान जो कुछ हुआ इसके मुतालिक सब कुछ तफसील के साथ बयान कर दीजिए। मिर्जा साहब बोले, 1 जनवरी की सुबह जो कुछ हुआ इसके मुतालिक सोचकर मुझे अपने आप से बिगिन आती है, क्योंकि मैं भी 2 बच्चों का बाप हूँ, लेकिन बाप होने के अलावा शेख साहब का मुलाजिम भी हूँ। मुझे तनहा इनका हुक्म मानने पर मिलती है। 1 जनवरी की सुबह जब सीमा तबस्सुम कोठी में आई तो शेख साहब की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए मैंने इसकी चाय में बेहोशी की गोलियां मिला दी। इसके बेहोश हो जाने के बाद इसे उठाकर शेख साहब के बेडरूम में मुंतकिल कर दिया गया। बाद अज़ा इसके साथ 2 दिनों तक जो गनौना खेल खेला गया उसका चशमदीद गवाह मैं हूँ। यहाँ मैं ये भी बता दूं कि इन 3 भाइयों की कोठियों के दरवाजे अंदर से एक है और वो बसानी एक दूसरे की कोठी में जा सकते हैं। इसलिए इन 2 दिनों के दौरान सीमा तबस्सुम के जिस्म से इन तीनों ने खेला और वक्तन फवक्तन एक दूसरे की कोठी में आते जाते रहे। शेख दाऊद का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, अब तक की कार्रवाई बगैर सबूतों के साथ आगे बढ़ी है और हैरत मुझे जज साहब पर महसूस हो रही है जो खामोश बैठे हैं। मुहालिफ वकील मुझ पर जो कीचड़ उछाल रहा है इसका हम याद से भुगतना पड़ेगा। अगली रो में फाजिल अहमद खड़े होते हुए बोला, मैं गुज़श्ता पेशी में अदालत को बता चुका हूँ कि ये सब इंतकामी कार्रवाई का एक हिस्सा है। मेरा फाजिल दोस्त सीमा तबस्सुम का मुकदमा नहीं लड़ा मगर चंद साल कबल होने वाली अपनी बेइज्जती का बदला ले रहा है, क्योंकि अगर इसके पास सबूत होता तो पिछली 2 पेशियों के दौरान मिर्जा साहब और जाहिद रफीक को अदालत के सामने पेश करके मुकदमा जीत सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। मुझे पूरा यकीन है कि इसने तगड़ी रकम देकर इन दोनों से बयानात दिलवाए हैं। सरफराज बख्श मुस्कुराते हुए बोला, मिर्जा साहिब और जाहिद रफीक किसी आम शख्स की कोठी में काम नहीं करते जिन्हें कुछ रकम देकर बयान देने के लिए रजामंद कर लीजिए। कोई भी आम शख्स ये जान सकता है कि इनके खिलाफ बयान देने के बाद इसकी मौत यकीनी है। शेख साहब घुराते हुए बोले, वो तो आप भी होगी, अदालत से बाहर इन दोनों का जो हशर होने वाला है इसे दुनिया देखेगी। सरफराज बख्श सद लहजे में बोला, आपका ये रवैया और गुरूर कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। मैंने आपकी हैसियत को मद्देनजर रखते हुए पेशियों को तूल दिया है, वरना पहली पेशी के दौरान ही आप हवालात के अंदर होते। दर हकीकत में जो इंकशाफात मैं करने वाला हूँ इसके लिए आपका अदालत के दरमियान होना जरूरी है। कुछ देर पहले आपके दोनों भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और डिफेंस का पूरा इलाका पुलिस के घेरे में है। हो सकता है कि इसे जल्दी फौज के हवाले कर दिया जाए। मिसेज अब्बासी को भी उनकी कोठी से उठा लिया गया है और उन सब गिरफ्तारियों की वजह आप हैं। शेख साहब के चेहरे पर पहली दफा परेशानी के तासुरात पैदा हुए, ताहम इनके कुछ कहने से कबल ही फाजिल अहमद गुस्से लहजे में बोला, आपको मालूम है कि आप जो कह रहे हैं और जिसके खिलाफ कह रहे हैं वो एक ही फ़ोन कॉल पर आपकी नौकरी मुअत्तल करवा सकता है। ये इसकी शराफत है कि वो पेशी में शरीक होने के लिए अदालत आ गया। अगर इनकार कर देता तो आप क्या बिगाड़ लेते। जज साहब हथौड़ी मेज पर मारते हुए बोले, आप बातचीत को तूल देने की बजाय कोशिश कीजिए कि बात असल मुद्दे पर हो। जो भी दावा करना मकसूद हो पहले इसका सबूत अदालत के सामने पेश कीजिए। सरफराज बख्श ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, तो फिर मैं सबूत के साथ बात को आगे बढ़ाता हूँ और ये भी बता दूँ कि ये सबूत होने के अलावा एक गंभीर इंकशाफ भी है कि शेख दाऊद मुसलमान नहीं है, वो हमसाया मुल्क के जासूस हैं। मुल्क में अब तक जो भी दहशतगर्दी हुई है इसमें मुकम्मल तौर पर ये अपने आदमियों के साथ मुलविस है और दरअसल इनकी कोठियों के साथ वाली कोठी में रहने वाले इनके 2 भाई हमसाया मुल्क की हुकूमत के खास आदमी है। ये तीनों भाई नहीं है बल्कि एक दूसरे के सहारा है। मिसेज अब्बासी का ताल्लुक भी हमसाया मुल्क से है और डिफेंस की ना जाने कितनी कोठियों में इनके साथी मौजूद हैं। मेरे इन इंकशाफात के बाद इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसा आप बोले, लेकिन आपने अब तक कोई हतमी सबूत पेश नहीं किया। अदालत सबूत के बगैर किसी दावे को मानने के लिए तैयार नहीं। सरफराज बख्श मुस्कुराते हुए बोला, मेरे पास इनके खिलाफ जो सबूत मौजूद है शेख साहब इसे किसी सूरत जुटला नहीं सकेंगे। ये हतमी सबूत है। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर संजीदा लहजे में दोबारा गया हो, मुझे किसी भी मुल्क के जासूस होने से ये तवक्को नहीं थी कि वो गैर मुल्क में बैठे हुए
باوجود اتنی بڑی غلطی کے مرتکب ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا، جب برا وقت ہوتا ہے تو عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ شیخ صاحب اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اگر وہ طاقت کے نشے میں سرشار ہو کر گنونا قدم نہ اٹھاتے تو شاید انہیں یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ سیما تبسم 2 دن ان تینوں کے ہمراہ کوٹھیوں میں رہی اور مدہوشی کی حالت میں ہونے کے باوجود اسے ان تینوں کے متعلق ان کے حقائق کے بارے میں معلوم ہوگا، جس کے متعلق عام شخص کبھی نہیں جان سکتا۔ تو پھر غور سے سنیں، ایک انکشاف میں مزید کرنے والا ہوں اور اپنی اس جسارت پر عدالت سے پیشگی معافی کا خواستگار بھی ہوں کہ مجھے چند نامناسب الفاظ کا یہاں بحالت مجبوری استعمال کرنا پڑا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اسے نظر انداز کر دیں گے۔ آپ میری درخواست پر شیخ داؤد، شیخ فرمان اور شیخ نعمان کا کسی ڈاکٹر سے تفصیلی معائنہ کروایا جائے۔ یقیناً اس سے واضح ہو جائے گا کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم۔ عدالت میں گمبھیر خاموشی طاری ہوگی۔ شیخ داؤد کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگی۔ فاضل احمد کی بولتی بند ہوگی۔ سرفراز بخش دوبارہ بولا، مجھے اس ثبوت کے متعلق سیما تبسم نے پہلے ہی بتا دیا تھا اور اسی ثبوت کو مد نظر رکھتے ہوئے مرزا اسحاق بیگ اور زاہد رفیق شیخ صاحب کے خلاف بیان دینے کے لیے آمادہ ہوئے، اور میں نے مقدمے کو طول صرف اس لیے دیا کہ میں عدالت میں مجرم کی موجودگی میں ثبوت پیش کر کے اس کے فرار کے تمام راستے بند کر دینا چاہتا تھا۔ میں جج صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ براہ کرم شیخ داؤد، شیخ نعمان، شیخ فرمان کے میڈیکل چیک اپ کا نوٹس جاری کریں تاکہ معلوم ہو سکے کہ میری بات میں کتنی سچائی ہے اور یہ کہ ہمسایہ ملک کے جاسوس ہیں یا نہیں۔ جج صاحب نے اس بات میں سر ہلایا اور نوٹسز جاری کرنے لگے۔ سرفراز بخش مطمئن انداز میں سیما تبسم کے ہمراہ لوگوں کے ہجوم میں راستہ بناتا ہوا عدالت کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ان دونوں کے چہروں پر اطمینان بھرے تاثرات تھے۔